नमस्कार गाइस। हम अभी यहाँ के बहुत खुश हो रहा हूँ। हम लोग का समय इतना हिंदी अच्छा से नहीं चल पाया, मुझे भी इतना मालूम नहीं है, थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा हिंदी चलेगा ना गाइस? अच्छा ठीक है, क्योंकि हम लोग का समय इतना हिंदी नहीं चलता है, क्योंकि असमीज चलता है जो होता आप लोग समझेगा ना। ठीक है, अभी हम लोग का चुनाव होगा 2024 में, हम लोग का सबका जब आएगा, हम भारत का सबको राज्यों से हम लोग का असम में एक नया स्टेट बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और हम लोग का जो कम्युनिकेशन है सभी हम लोग करेंगे। আমি আজি এই সভাত উপস্থিত থকা সকলো গণ্যমান্য ব্যক্তিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। এই সভাখন চলাই যাবলৈ যিসকল কৰ্মকৰ্তালৈ মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কিয়নো আজি আমাৰ 2024 চনৰ নিৰ্বাচন আহি আছে, তাৰ বাবে মই ইয়াত উপস্থিত হৈ সকলোকে ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ৰাইজ, আমি সকলো ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰত আমাৰ অসমখন অন্য ৰাজ্যৰূপে পৰিগণিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। যোগাযোগেই হওক, চিকিৎসাই হওক, অন্যান্য সমস্যাৰ ওপৰত আমি আলোচনা বিলোচনা কৰি থকা হৈছে। কিয়নো আমাৰ অসমখন সকলো ৰাজ্যতে পিছ পৰি আছে। আমি সকলোখিনি সুব্যৱস্থা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু লগতে আমাৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে যোগাযোগ সুচল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আগতে যি হ'ল যি নহ'ল আমি সেইবিলাক বাদ নাচাওঁ। আমাৰ যেতিয়া চৰকাৰ আহিব আমি সম্পূৰ্ণৰূপে সকলো ঠিক ঠাক কৰি দিম। কিয়নো हमारा असम में बहुत बैकवर्ड एरिया है, वो भी हम लोग डेवलपमेंट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जो बिजली नहीं जा रहा, बिजली नहीं पहुँच रहा है, हम लोग उधर भी बिजली देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहा है, वो भी हो जाएगा तो सभी गांव में हम लोग बिजली फ्री में दे रहेंगे। असम में अभी जो बिजली प्रकल्प जल विद्युत प्रकल्प काम चली আছে, সেইবিলাক সম্পূৰ্ণ হ'লে আমাৰ অসমৰ সম্পূৰ্ণ গাঁৱত আমি বিজুলী বিনামূল্যভাৱে আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। আমি ৰেচন কাৰ্ডৰ চাউলে নহয়, আমি অন্যান্য কেৰাচিন, নিমখ, তেল, আটা সকলো ধৰণৰ সুবিধা কৰি দিয়া হ'ব এক টকাও নোলোৱাকৈ। আৰু যিসকল ডিগ্ৰীধাৰী যুৱক যুৱতী আছে তেখেতসকললৈ আমি প্ৰতি মাহে 2500 টকাকৈ ৰাইজ সাহায্য ৰূপে ঘোষণা কৰি দিয়া হ'ব। আৰু যিসকল মহিলা এনে আছে তেখেতসকললৈ আমি তাঁত ববলৈ আমি প্ৰতি মাহে 1500 টকাকৈ আমাৰ ফালৰ পৰা যোগান ধৰা হ'ব। আৰু যিসকল চিল্ক, এৰী মুগা, পাট মুগা, গড় মুগা পুহি আছে তেখেতসকললৈ আমি কাম খুলিবলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা বহুত সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব। ৰাইজ আমাক সহায় কৰক। আৰু শিক্ষা খণ্ডতে আমি বহুত উন্নত খাবলৈ আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। কিয়নো আমাৰ অসম অন্য ৰাজ্যত লাগি আমাৰ অসমখন বহুত পিছ পৰি আছে শিক্ষা খণ্ডত। আমি সকলোখিনি চালি জাৰি চাই আমি আগন্তুক আমাৰ 2024 চনত আমাৰ নিৰ্বাচন হ'বলগীয়া, আমি আমাৰ যদি চৰকাৰ আহে আপোনালোকৰ সকলো সুবিধা কৰি দিম আমি ৰাইজ। আৰু এটা আপোনালোকক এইকেইটা ঘোষণা কৰিলোঁ, আমাৰ ইয়াত বেলি সোনকালে
উদয় হয়। তাৰ বাবে আমি আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত টাইম জোন এটা আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। টাইম জোন বেলিৰ লগত আমি বেলি যেতিয়া ওলাব বা যেতিয়া মাৰ যাব তেতিয়া তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি টাইম টেবুল নিৰূপণ কৰা হ'ব। ইয়াতে আমি এইবাৰ আমাৰ যেতিয়া চৰকাৰ আহিব তেতিয়া আমি ঘোষণা কৰিম। যদি এতিয়া 5টা বাজিছে আমি তেতিয়া 6টা বজা কৰি দিম ৰাইজ। আৰু লগতে আমাৰ যিবিলাক বৰ্ডাৰ সমস্যা আছে, আন্তঃৰাজ্যিক সমস্যা আছে, আমি সকলোবিলাক আলোচনা বিলোচনা কৰি আমি সম্পূৰ্ণৰূপে সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। ৰাইজ আমাৰ 24 চনত আমাৰ চৰকাৰ হ'ব ৰাইজ, 100% সত্য। আমাৰ আজি সভাত উপস্থিত থকা মোৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰীসকল আৰু বয়োজ্যেষ্ঠসকল সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰি আহিছে, কিয়নো আজি আমাৰ বহুত সমস্যাই জড়িত আছে। যদি আমি সঠিকভাৱে কাম কৰি যাব লাগিব, নতুন সংকল্প, নতুন উদ্যমে, নতুন সাহসেৰে আমি কাম কৰি যাব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ ৰাজ্যখন অন্য ৰাজ্যতকৈ এখোজ আগবাঢ়ি যাবলৈ আমি সক্ষম হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম। हम लोग का असम में बहुत डेवलप प्लेसेस है, वो भी जो शिक्षा प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, हम लोग सब कर देंगे। हॉस्पिटल प्रॉब्लम है, गांव-गांव में हम लोग हॉस्पिटल बना देंगे। और जो भी डिग्री MA BA वो लोग का जॉब नहीं मिला, वो लोग को हम हर महीना 3000 रुपया उनका अकाउंट में डाल देंगे। और हम लोग का गैस सिलेंडर हम लोग फ्री कर देंगे। और पेट्रोल डीजल भी हम लोग का अभी 1 लीटर पेट्रोल में 100 रुपया हो रहा, 100 रुपया है तो हम लोग 70 रुपीस में ले लेंगे। गाइस यहाँ का बहुत कुछ सारा हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में एक टाइम जोन लेके आएंगे। हम लोग का हम बातचीत कर रहे हैं, हम लोग का सबका जॉब आएगा, हम का टाइम जोन अलग कर देंगे इंडिया से रहेगा, लेकिन टाइम जोन अलग होगा नॉर्थ ईस्ट में। और हम लोग जो विमानबंदर एयरपोर्ट है हम लोग को भी बहुत डेवलपमेंट कर लेंगे। जो भी वो डिब्रूगढ़, मोहनबारी, तेजपुर एयरपोर्ट है, हम लोग हर स्टेट को फ्लाइट कनेक्टिंग कर देंगे। दिन में 3 अभी 1 चल रहा है, हम लोग का सरकार आएगा दिन में 20 फ्लाइट चलेगा हर एयरपोर्ट को, हर जगह को, हर स्टेट को। लीलावरी से डायरेक्ट दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई तक जाएगा। और हम लोग डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट को हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम लोग का जो भी चाइना बॉर्डर है वहाँ के लिए आर्मी के लिए हम लोग जो फ्लाइट आना जाना का अभी हम लोग वो भी सुविधा कर रहा हूँ, कैसे करना, क्या करना, सभी कोशिश कर रहा हूँ। अभी जो चल रहा है, मुझे एक लड़का पूछा था, एक क्या बोलता है ये मीडिया में, सर आप अभी असम में तो बारिश हो रहा है, बाढ़ हो रहा है, आप कुछ भी नहीं कर रहा है। मैं उनको पूछा बारिश आएगा तो बारिश का मेरा बाप का बाप, मेरा पिताजी का नहीं, वो
बारिश आएगा, बारिश होगा, बाढ़ आएगा, हम लोग बारिश को कोई भी नहीं रुक सकता, बारिश को कोई भी नहीं रुक सकता। ये जो प्राकृतिक का बारिश आएगा, हम जो बाढ़ आएगा वो हम थोड़ा कंट्रोल कर सकता है कि जो डेल बना के दोनों साइड राइट साइड लेफ्ट साइड बना के अच्छा से बना के हम लोग थोड़ा कंट्रोल कर सकता है। हम बारिश का बारे में हम नहीं कंट्रोल कर सकता है। हम बरखुण कंट्रोल कर कोने पाइब, कोनो कंट्रोल कर बरखुण बरखुण अतिपात है। आम मथावरी क्या सठिक मते जो काम कोनो बानपानी सृष्टि हब ना। সকলোৱে জানে বানপানী হয়, বানপানী হোৱাৰ মূল কাৰণবিলাক আমি আলোচনা কৰিব লাগিব। অসমখন আসাম ऐसा जगह है पूरा अराउंड माउंटेन है। मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, भूटान सारे बीच में आसाम में অসমখন মাজত হোৱাৰ কাৰণে বানপানী হয়। ওপৰত পানী পৰিলে তললৈ খহি আহিবই, সেইটো কাৰণে অসমত বানপানী হয়। কিন্তু আমি অসমত বানপানী নোহোৱাকৈ ৰাইজৰ সুবিধা হোৱাকৈ আমি কিছুমান কাম কৰিব পাৰোঁ, সেইখিনি কৰা নাই। আমাৰ চৰকাৰ যেতিয়া আহিব আমি তেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সেইবিলাক সমাধান কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। কিয়নো ৰাইজ আৰু মই বেছি দীঘলীয়া নহয়, মোৰ বেলেগ জেগাতো মিটিং আছে, তাতো ভাষণ দিব লাগিব। নমস্কাৰ জনাইছোঁ। এইখিনি মই মনোৰঞ্জনৰ বাবেহে দিছোঁ, কোনো যাতে দাগ নধৰে। থেংক ইউ, বাই।